Inanay duray para lutong tinapay, inka masurong salit makalilipay. Damuan na ayon hang iya katempla, asya nga nagluluto pirmi kada aga. Kay ayon niraan maupay nga tinapay, labi kun mapaso-pasuhin ka marasa nga hinuno. Alas 12 palahit gabi na buhat na, nag-aandam hinanay para magmasa. Ngan iyagin papatubuan harina, pag-abutit alas 4 magluluto na. Itatay nag-aandamhin isurungo, para maglutuhan marasa na hinuno. Oy hinuno, akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinuno, mapasungan marasa matagusya kamo. Ang hinorno makaun-kaun kay marasa, nan maupay nga pamahaw kada aga. Kay kun iniitim ka unon kontento ka, labi kun inman muhan init nga may luya. An imo ka busog mailubhin maiha, sugat ka marasa ngan ka maupay an hinorno. Oy hinorno, hakada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Ang pandisalyan na kun aton ikumpara, ibagod sang kay ang hinorno kay marasa. Labi kun may ada palubing nga konserba, marasa ka unon mahina naram ka. Asya inin tinapay nga diri basok mo, bisan ako kumain gin bibiling-biling ko ang hinorno. Oy hinorno, akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Oy hinorno, hakada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Maupay ka unon sang kay iton hinorno, manumana intoy inday palit na kamo. Hinorno, palit na kamo. Hinorno, mapasok pa